Jesus was crucified during Passover. Tuhan Yesus disalibkan pada waktu hari Passover atau Paskah. And he was resurrected in the Jewish feast of the first fruits. Dan dia bangkit pada waktu perjamuan atau perayaan bangsa Yahudi yang disebut perayaan buah sulung. I personally follow the feasts of the Old Testament still. Saya secara pribadi masih mengikuti perayaan di Alkitab Perjanjian Lama. Because Yahweh said that they are his appointed times, not man's appointed times. Karena di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan itu adalah waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan manusia. So today I want to talk a little bit about Passover. Jadi hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai Passover atau Paskah. Jesus is our perfect Passover. Dan Tuhan Yesus itu adalah Paskah kita yang paling sempurna. Now it is clear in the Bible that the Passover lamb had to be slaughtered at a certain time and in a certain place through a certain gate. Dikatakan jelas dalam Alkitab bahwa domba yang akan disembelih itu akan disembelih pada waktu yang tertentu, hari yang tertentu, dan di tempat tertentu. How amazing is she? Our beautiful Jesus fulfilled that right down to the last letter. Juru selamat kita Tuhan Yesus itu sudah memenuhi segala persyaratan yang sudah disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. The lamb had to be carefully examined for blemishes. Only a perfect lamb would do. Domba-domba itu sebelum disembelih, domba-domba itu harus diperiksa sedetil-detilnya, tidak ada cacat dan celah. And we know that Jesus is perfect in every way. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sempurna dari sedetil-detilnya. The lamb had to be taken to the altar at 9 a.m. on the dot, and Jesus was tied to the cross at 9 a.m. Domba-domba itu harus dipersembahkan di atas altar pas jam 9 pagi, dan kita tahu Tuhan Yesus disalibkan itu tepat jam 9 pagi waktu. And the Passover lamb had to be slain at exactly 3 p.m. And our beautiful Saviour, nailed upon the cross at 3 p.m., died. And as he died, he said, "It is finished." Dan kita tahu bahwa domba itu disembelih pas jam 3 petang. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal, dia berkata, sudah selesai sebelum dia meninggal. Amen. All those requirements for the lamb apply to us now. Semua persyaratan-persyaratan buat domba itu sekarang diterapkan pada kita. The word says, "As he is, so are we." Alkitab berkata begitulah dia, begitulah kita. And today you have been selected on a certain day. Dan hari ini Anda itu sudah dipilih pada hari tertentu. You have a book in heaven with your name on it. Kalian semua ini mempunyai buku di surga dengan nama kalian di dalam buku. Put your hand up if you've seen your book. Angkat tangan kalau kalian sudah pernah melihat buku Anda di surga. You can ask the Lord to show you your book. Anda sebenarnya bisa minta Tuhan untuk memperlihatkan buku saudara di surga. And while you are here on earth, you still have pages to fulfill. Jadi waktu kalian masih hidup di dunia ini, kalian itu banyak ada lembar-lembar buku di surga yang harus tetap diisi. You are never too old or never too young to follow Jesus fully. Anda itu tidak pernah terlalu tua atau terlalu muda untuk mengikut Tuhan secara seluruhnya. Your salvation is the best chapter. Keselamatan saudara itu adalah chapter terbaik dalam buku itu. And then the day you realized why you were saved is the second best chapter. Dan hari ketika Anda sadar kenapa Anda diselamatkan, itu adalah chapter kedua terbaik dalam buku tersebut. And like our beautiful Jesus, you pass through the gate from death to eternal life. Dan seperti juru selamat kita yang indah, Anda melewati gerbang kematian menuju hidup yang kekal. And then you were examined for blemishes and taken on a journey of purification. Dan Anda juga akan melalui ujian, Anda akan dicek mana ada cacat atau celahnya,
menuju permurnian tersebut. See, Jesus is perfect. Dan Tuhan Yesus itu adalah sempurna. He's pure. Dia itu murni. And the lamb's wife must also be pure. Dan pasangan dari anak domba itu juga harus murni dan suci. And it is his blood that makes us pure. Dan oleh darahnya yang membuat kita suci dan murni. And then we must lay our lives down daily upon the altar as he did. Dan kita harus memberikan hidup kita ke atas altar mezbah itu setiap hari. Everything in our life that we love must be placed upon the altar. Apa saja yang kita kasih dan kita cintai harus dipersembahkan di atas altar mezbah tersebut. He is a loving but jealous God. Dia itu memang Tuhan yang mengasihi, tapi dia juga Tuhan yang cemburu. And he's jealous of you. Dan kadang-kadang dia itu cemburu kepada saudara. And he'll have nothing before him. Dan dia tidak mau ada Allah lain selain dia. Which is why we must place ourselves upon the altar daily. Maka itulah kita harus memberikan hidup kita setiap hari di altar mezbah tersebut. Because Matthew 22 verse 37. Karena Matius 22 ayat 37. And I'm going to read it from the Passion Translation, but you have the Indonesian verses up there. It says, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Turn to the person next to you and say, love the Lord your God with all your heart. Katakan kepada orang di sebelah saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Then our beautiful Savior yelled out, Tetelestai, it is finished. Dan waktu itu juru selamat itu berkata, sudah selesai. And we walk in that knowledge that Jesus, our Passover lamb, paid the price in full. Dan kita berjalan dengan pengetahuan bahwa Tuhan Yesus itu, anak domba Paskah itu telah membayar harga kita dengan penuh. Many are still crying out for God to do more, but He has done everything that is needed at the cross. Banyak orang yang masih minta, Tuhan lakukan lebih lagi. Tetapi kita tidak tahu, dan kita seharusnya tahu bahwa Tuhan sudah membayar kita dengan penuh di kayu salib itu. And now it's just up to us to take that step of faith. Jadi sekarang tergantung pada kita untuk mengambil langkah iman itu. In the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. To be His followers. Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. This is why John the Baptist said when he saw him in John 1:29. Ini sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan pada Yohanes 1:29, Behold the Lamb of God. lihatlah anak domba Allah. He knew that Jesus was going to be our perfect Passover forevermore. Dia tahu, Yohanes tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjadi domba Paskah yang sempurna. Now the Lord is raising up John the Baptist style prophets. Dan sekarang saat ini Tuhan Yesus membangkitkan nabi-nabi yang seperti Yohanes Pembaptis, who come in the spirit and the power of Elijah, yang datang dengan roh kuasa seperti Elia, to prepare the second coming of the Lord. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. And He's very close now. Dan dia sudah sangat dekat sekarang. Remember, Jesus came as a baby in human flesh once. Kalian ingat bahwa Tuhan Yesus pernah datang sebagai seorang bayi sekali. He's not coming that way again. Dia tidak akan datang sebagai bayi lagi. He's coming back as a judge. Tetapi dia akan datang sebagai hakim. He's coming back as the King of all kings. Dia akan datang sebagai raja segala raja. And He's coming back as our bridegroom. Dan dia akan datang sebagai pengantin pria kita. He's going to use you and I to carry people to freedom and to salvation. Dia akan memakai saudara untuk membawa orang-orang masuk ke dalam pembebasan dan kelepasan. And just as the Israelites were brought out of slavery in Egypt, seperti yang dikatakan bahwa di bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan dari bangsa Mesir. So He will use you, His followers, to bring people out of modern day slavery, religion, and brokenness. Maka Tuhan akan memakai saudara untuk membebaskan orang lain dari perbudakan zaman sekarang ini, dari agama dan dari
dosa. In the natural, we are in the quiet before the storm. Di alam natural sekarang kita ini mengalami ketenangan sebelum badai itu datang. And let me tell you, liberty is coming, victory is coming. Tapi kukatakan kepada saudara, pembebasan itu akan segera datang dalam nama Yesus. You will have seen that the world is trying to remove things from lifestyle. Kalian sekarang sudah lihat bahwa dunia ini sudah berusaha menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristen. They're removing toys and books. Mereka juga menyingkirkan mainan-mainan dan buku-buku. Poor Mr. Potato Head. Kasihan sekali itu Mr. Potato Head. But in all seriousness, they are removing all of these things to get you used to the one world order. Jadi mereka itu berusaha menyingkirkan hal-hal tersebut untuk disesuaikan dengan standar dunia atau standar global. Are you ready for when they try to remove the Bible? Apakah Anda sudah siap ketika dunia itu akan menyingkirkan Alkitab, Church, gereja, Christianity. kekristenan? Now more than ever, you need to be a true follower of Jesus. Maka sekarang lebih lagi saudara-saudara harus menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Because when they try to remove these from our life, you need to know who you are. Karena waktu dunia menyingkirkan semua itu, kalian harus tetap tahu siapa diri saudara sebenarnya. So today, as we honor our resurrected King, Dan hari ini ketika kita merayakan Tuhan Yesus kita yang bangkit, in the first day of the feast of the first fruits, pada hari pertama dari perjamuan perayaan buah sulung, today is a historical day. hari ini tuh sebenarnya hari yang bersejarah. In the Bible, Noah's Ark came up out of the waters and rested on the first day of first fruits. Di Alkitab disebutkan bahwa bahtera Nuh itu muncul dan mendarat di Bukit Ararat pada hari ini, yaitu hari perayaan buah sulung. Moses parted the Red Sea on the first fruits. Musa membelah Laut Merah pada hari perayaan buah sulung ini. Queen Esther stood for her people in the feast of the first fruits. Ratu Esther itu membela bangsanya, yaitu pada hari ini juga. And Jesus, our beautiful, perfect Savior, was resurrected in the feast of the first Dan fruits. Tuhan Yesus Juru Selamat kita juga bangkit pada hari ini juga. He gave us perfect love, eternal life. Dia sudah memberikan suatu kasih yang sempurna, yaitu kasih yang kekal. He died for us. Will you live for Him? Dia telah mati buat kita. Apakah Anda bersedia hidup untuk Tuhan Yesus I've Kristus? got a very quick video I'd like you to watch. Saya ada video sedikit. And many of you have been sitting on the fence for quite a while. Banyak dari saudara itu yang sudah duduk di atas pagar. No more time to sit on the fence. Sudah tidak ada waktu untuk duduk di atas pagar. Let's watch this video. Mari kita lihat videonya. That's okay. No good? Well, this video is from the TV show called The Chosen. Has anyone seen that? Ya, videonya dari film Chosen. Siapa yang sudah pernah melihatnya? That's okay. There we go. God loves the world in this way.
receive it through him. It's as simple as Moses' serpent on the pole. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe stands condemned. Have you ever heard anything like this before? I told my wife that students, she was beyond human aid. Only God could have healed her. And then I saw him. Here you are. Healer. Follow me, and you'll see more. Join me and my students. In 2 days' time, we leave Capernaum. Come see the kingdom I am bringing into this world. I have a position in the Sanhedrin. I have family. We're getting advanced in years. I understand that the invitation to stay can work exactly. Beer, you want to see it? Yes, that's fine. Is there anyone else? Look at this. Look at this. Cool. It says you came so close. Dikatakan engkau hampir saja. Nicodemus knew the word inside and out. Nikodemus itu tahu firman Tuhan dari dalam dan dari luar. He was a man of religion, Dia itu adalah seorang pria yang beragama. but Jesus asked him to follow him, Tetapi Tuhan Yesus minta Nikodemus untuk mengikuti dia, to leave behind his position in the Sanhedrin, untuk meninggalkan semua kekayaannya di Sanhedrin. to not worry about his age, Dan dia berkata, jangan berkhawatir akan zaman sekarang ini, but just to follow him wholehearted. tetapi ikutlah dengan Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. On today, the first fruits day, Hari ini, hari perayaan buah sulung, let's make it a historical day in your life. marilah jadikan hari ini hari yang bersejarah dalam hidup saudara. I'm about to hand over this microphone in a second, but very quickly stand to your feet, we're going to pray. Oke, saya akan memberikan mikrofon ini, tapi saya minta saudara bangkit berdiri sebentar. The Lord Jesus is so here today. Tuhan Yesus itu ada di tempat ini hari ini, saudara-saudara. And He doesn't want your career. Dan dia tidak mau karir saudara. He doesn't want your finances completely. Tuhan Yesus tidak mau keuangan saudara. Like you can't buy a relationship with the Lord Jesus. Tetapi Anda juga tidak bisa membeli hubungan itu dengan Tuhan Yesus Kristus. But He wants all of your heart to follow Him. Tetapi dia ingin segenap hatimu untuk mengikuti Tuhan Yesus.
With every eye closed, just please repeat this prayer after me. Semua mata tertutup, mari ikuti doa ini dengan saya. Jesus, today I choose to follow you. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk mengikuti Engkau With all of my heart, dengan segenap hatiku, with all of my soul. dengan segenap jiwaku. Jesus, have all of me. I thank you, Lord Jesus, you saw these prayers and they were recorded in each individual's book today. Tuhan, aku bersyukur bahwa doa ini akan dicatat pada buku di surga setiap masing-masing orang. And today, as we celebrate your beautiful resurrection, Dan hari ini ketika kita merayakan kebangkitan-Mu yang indah, Lord, you have resurrected every heart in this place. Tuhan, Kau telah membangkitkan setiap hati di tempat ini. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor D. Tepuk tangan buat Bang kita ya. Bilang kiri kanan bilang gini, kamu adalah orang pemenang. Bilang Tell gitu. your neighbor, say, you are the winner, you are victorious. Saya dan Mega akan berbicara I will speak with Pastor Maker. sebuah seri. A series. Jadi topik yang kita hari berbicara korban yang tidak sia-sia. So our topic today is called worthy sacrifice. Bilang korban yang tidak sia-sia. Worthy sacrifice. Lebih keras lagi, korban yang tidak sia-sia. Worthy sacrifice. Saya akan baca dulu ayat ini. Jadi nanti saya akan persilakan mereka akan khotbah dulu, tapi saya kasih introduksi dulu. I will give an introduction from this verse. Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, catat baik-baik ini. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka, siapa mereka? Itu perempuan-perempuan yang nggak takut dihukum. Who Ya. are they? Those are the women who didn't scared to be punished. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Bapak Ibu lihat, perempuan-perempuan ini mempersembahkan korban yang dia tahu bahwa itu korban tidak sia-sia kepada Yesus. Brother and sister, we know that those women actually give sacrifice that is worthy sacrifice for Jesus. Dikatakan pagi-pagi benar. It says early in the morning. Saya mau nanya, Bapak Ibu bangun jam berapa? I ask you, what time do you wake up? Bangun jam berapa? What time? 6 o'clock. Jam 6. Hana jam berapa? Hana, what time? 8 o'clock. Jam 8. Yang bangun jam 10 pagi? Nggak usah Woke kata. up at 10. Apalagi kalau liburan kita bangun siang, betul tidak? Especially this holiday, sometimes we wake up very late. Tapi perempuan ini pagi banget. But those ladies, those women came to the tomb on the first day of the week Untuk meminyaki mayat Yesus itu. to took spices for Jesus' body. Saudara, orang yang ngerti korban tidak sia-sia buat Tuhan, Brother and sister, people who understand the worthy sacrifice for God, catat baik-baik, ada dua hal. there are two things about it. Yang pertama, dia akan jadi orang Kristen yang bersemangat. The first one, he or she will become a passionate Christian. Yang pertama apa? Sebut sama-sama saya. Menjadi orang Kristen yang Passionate Christian. bersemangat. Yang kedua, Second one, kalau orang ngerti persembahannya, korbannya tidak sia-sia, if you know that you give a worthy sacrifice, dia tidak akan gampang kecewa. they will not easily get offended. Dia tidak akan gampang untuk menyesal. They will not easily to regret. Nah, bicara soal korban tidak sia-sia, kita akan lihat dua hal ini. Talking about worthy sacrifice, we're going to see with these 2 points. Yang pertama, kita akan lihat apa yang dipreachingkan, yang akan dikhotbahkan oleh Pastor Mega, The first one will be preached by Pastor Maker. menjadi orang Kristen yang bersemangat. How to become a passionate Christian.
Yang kedua yang akan saya bawain nanti, And second one which I'm going to deliver. kalau kita kenal korban kita tidak sia-sia, If we know that our sacrifice is a worthy sacrifice, kita nggak gampang kecewa. we will not get easily disappointed. Amin. Amen. Pernah dikecewakan orang? Have you been disappointed by others? Karena Because Anda pikir kalau beri persembahan korban kepada orang itu, you think if you give sacrifice to those person, orang itu harus berbuat baik sama kamu. that person have to give you something in return. Begitu nggak dapat, But if you don't get it, kalian akan kecewa. and you will get disappointed. Kita akan lihat dua hal ini, saudara siap diberkati. Okay, are you ready for Yang the pertama word of kita God? akan sambut sebuah topik tentang orang Kristen yang bersemangat. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Shalom. So happy looking everybody here. Sangat berbahagia melihat semua saudara di sini. Hari ini saya mau cerita tentang semangat yang saudara sudah miliki. Today I'm going to speak about a passion that you already have. Karena saudara orang Kristen bukan? Because you are all Christians, aren't you? Coba dilihat orang Kristen yang bersemangat kayak apa. Let's see Slide berikutnya. excited and passionate Christians. Ini mewarnai dunia yang terus menyala. Because it gives colors to the world. Ada seorang ibu yang bikin There is one lady who made decoration ini. Masih ingat siapa dia? Do you remember her? Siapa yang angkat? Ini berat banget. Siapa yang potong? Itu karena ada semangat tiap pagi jam 2 berdoa untuk suaminya. The material was so heavy. Benar ya? But there is a lady who prayed for her husband to Jadi suaminya yang potong, suaminya yang angkat. Walaupun suaminya belum datang, tetapi saya percaya dia akan datang. Amen. The husband did that. Even the husband not here today, but I believe the husband will come soon. Kita lihat lagi yang berikut. And the next, Oh, lompat ya? Ada halaman sebelumnya? Oh, tidak ada. Orang bersemangat tidak takut berkorban. okay, the people who are passionate, who will not hesitate to give sacrifice. Mana deh? Tolong halaman kedua. Please page number 2. Jadi orang yang bersemangat tidak takut berkorban. Saya perlihatkan gambar orang-orang yang main drama kemarin. Siapa yang main drama, siapa yang nyanyi? A passionate Christian will not hesitate to give sacrifice, as we can see from the Friday skit play. All of those they are willing to give sacrifice for the Lord. Semua datang membutuhkan persiapan, pengorbanan. Everyone comes, they need sacrifice, they need preparation. Saya ingin supaya semua apapun yang saudara sudah perbuat itu terus dipacu sehingga berkorban. Tidak perlu takut-takut. Amin. I want everyone to get on it, so everyone will give sacrifice to God without hesitation. Haleluya. Jadi semangat yang kita miliki itu harus dipelihara. So the passion that we have must be taken care of. Jangan punya semangat yang dasarnya salah. Do not have a wrong motive passion. Kita lihat tadi si baby yang menangis. Haleluya. Passion with a wrong motive. Iya, dia menangis kenapa? Those baby cried because Semangatnya patah dan itu mengeringkan tulang. of the cross spirit dries up the. Kalau saudara sedang mengalami situasi seperti itu, If you already experience this kind of situation, hari ini saudara berubah. Yesus sudah ada dalam hidup saudara. today you will change. Jesus is Spirit, already in Roh your Kudus life. sudah membangkitkan Holy saudara Spirit already dari arrived segala keputusasaan. and that from the despair. Jadi saudara harus memiliki hati yang gembira, itu adalah semangat yang luar biasa. So you have to have cheerful heart. That's a good medicine. Itu adalah obat yang manjur. That's a good medicine. Salami atau senyumin kiri kanannya dulu dong. Ya. Smile to your neighbor. Ada 4 pemicu semangat rohani yang keliru. There are 4 wrong triggers of spiritual passion. Jangan sampai kita ada di dalam situ, segera I don't keluar. want you to be one of them. Yang pertama karena terpaksa. The first one because you forced to or don't have any choice than doing it. Saudara pernah nggak terpaksa menahan apa yang saudara miliki karena direbut orang? Have you ever experienced that you try to hold yourself because something was taken from you by some others?
itu kan semangat. Tapi kalau kita memiliki semangat yang besar untuk Tuhan, jangan karena terpaksa, tapi karena memaksa diri. But if you have passion for the Lord, I don't want you to do everything because you are forced to. Aku mau supaya aku berhasil. Bangun pagi misalnya doa, mau. You have to say that I want to because I love God, I have passion for God. So you wake up in the morning, you go to pray. Kadang-kadang kalau kita diperiksa oleh guru, seperti saya di sekolah Alkitab diperiksa, ini sembahyang nggak ya? Sometimes at school, Bible school, my teacher often examine me. Did you pray? Tapi saya sengaja masuk sekolah itu supaya saya dilatih. Kalau tidak perlu tolong cambuk saya. I deliberately do the Bible study, so I can get hold onto the life with Jesus. Kita punya training 3K di WhatsApp, right? Yeah, we have a 3K training. Tiap pagi disuruh doa dan saudara katakan amin, amin, amin. Di YouTube juga ada, di Every Facebook morning juga we ada. will ask you to pray and also in YouTube. Saya mau tularkan spirit ini supaya saudara mau berdoa karena ini adalah sumber kemenangan kita. I want to spread the spirit so everyone wants to pray together with us. Kita lihat, kita kalau berdoa bukan supaya Tuhan kabulkan doa kita. So we not praying because of God in order for God to answer. Ada orang berdoa tidak dijawab, langsung turn around, ganti arah, tidak usah doa-doa lagi. There are people whose prayer didn't get answered, and then this person will say, "Oh, I will not pray anymore." Dia jawab atau tidak jawab, dia sudah selamatkan. Even though God didn't answer your prayer, He already saved all of you. Dulu sebelum saya tinggal di Kennyfield, tidak ada ruangan doa seperti sekarang. Before I lived in Canningville, I didn't have any prayer room like now. Saya kadang ambil pantry, kadang ambil garasi. Kalau kedinginan ambil yang kecil-kecil aja. Karena kalau terus di tempat tidur, pasti ketiduran. Sometimes I went to the pantry, I went to the garage to pray because I didn't have that. Because if I keep praying in my bed, I will fell asleep. Ya, jadi saudara perlu memacu saudara, hidup saudara. So you have to have that passion for your life. Jangan karena diiming-iming hasil yang akan didapatkan. Don't because of you are offered with something in return. Walaupun hasilnya pasti ada. Even though there will be something in return. Seperti yang saya katakan, suami bisa diubahkan. Just like what I said, a husband can be Seperti changed. yang saya katakan, dulu saya tidak punya ruangan doa khusus sendiri, sekarang sudah punya. Just like what I said, I didn't have a prayer room, now I do. Semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang masih hidup. God provided for people who believe in Yang God. keempat, jangan karena ikut-ikutan. The fourth one is just casually go or follow. Kita mau menopang gerejanya, We want to support our church. menopang jemaat, We want to support the people of the church. menopang hamba-hamba We Tuhan. want to support the servant of God. Jangan karena ikut-ikutan, Don't just because casually gampang go, capek. because you easily get tired. Lalu bagaimana caranya supaya kita punya semangat yang tak kunjung padam? So how do we have this passionate spirit Ada dua pemicu semangat rohani yang mau tahu. to right triggers of pure spiritual passion? Pertama, kita harus mengasihi Tuhan. The first one is loving God. Katakan, Tuhan, apapun yang orang perbuat terhadap saya mengasihi Engkau, berarti saya nurut seperti yang Engkau sudah lakukan. Please tell God that God, whatever others do something to me, I will still do everything for you. Roma 8:35-37 itu sudah dituliskan semua di sana, apa yang harus memisahkan aku dari kasih Kristus. In the Rome 8 verse 35, Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, semua tidak bisa memisahkan kita. trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword, it will not separate us from the love of God. Itu yang membuat kita menang. That will make us victorious. Kalau kita terus mengasihi Tuhan sekali sampai Tuhan Yesus datang kembali. If we love God once, then until God return again. Yang terakhir, sadar korban yang berkenan tidak sia-sia. The last one, realizing that a pleasing sacrifice will not be in vain. Kalau kita berkorban, apa
apa aja, yang kecil atau yang besar, tidak pernah sia-sia. Whatever we give, our sacrifice, even is small or big, it will not be in vain. Maria cari Tuhan, siapkan semuanya. Dia belum tahu kalau Tuhan akan bangkit. Mary looked for Jesus. Even she didn't realize, she didn't know aware that Jesus was going to risen. Akhirnya dia ketemu Yesus, sungguh-sungguh luar biasa. And finally, she actually met Jesus. Ketika gedung gereja belum kita miliki 20 tahun, kita keliling kota, katakan terus, saya pasti punya gedung gereja. PIC pasti punya gedung gereja. Itu 20 tahun, saudara. Kalau tidak punya semangat, kita tidak bisa duduk seperti sekarang. When we hadn't had the building of church building for 20 years, we go Siapa yang around pernah to ikut pray. muter-muter mulai dari Mileton, We oh went iya, around to pray for the mulai dari church Eastfield building. Park City, oh sampai di Beckenham, sampai di mana aja kita sudah jalanin. So we already move around and find church building for 20 years pray. Tapi Tuhan sudah menjawab. Bangga nggak punya Tuhan? And God already Berikan answered kepada our Tuhan. Misalnya berikan kepada Pak Johan. Silakan. Siapa yang mau jadi orang Kristen bersemangat, lambaikan Who tangan. wants to be passionate Christian? Bilang kiri kanan, bukan karena ikut-ikutan. Tell your neighbor, not because of just go along with it. Saya semangat bukan karena supaya doaku dijawab Tuhan. I am passionate because so my prayer will be answered. Bilang gini, dijawab nggak dijawab, aku tetap semangat. Even my prayer didn't get answered, I'm still passionate for Jesus. Karena kita percaya bahwa korban kita nggak sia-sia. Because we know that our Amin, bilang sacrifice amin. is good. Nah, sekarang bagian saya nih. Okay, my turn. Kalau kita kasih korban nih ya, If we give a sacrifice, kita nggak punya understanding yang benar, if we don't have the correct understanding, kita akan gampang kecewa. we will get easily disappointed. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Luke 24, verse 1 to 10. Dikatakan begini, 1 sampai 3. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini disiapkan jauh hari, Bapak Ibu. These spices already been prepared way before the day. Datang ke kubur itu tujuannya mau mengurapi mayat Yesus. They went to the tomb with one purpose, to anoint Jesus' body. Sudah korban, Bapak Ibu. They already gave their sacrifice. Korban duit, They sacrifice money, korban financial. waktu. They give sacrifice time. Tapi perhatikan ayat yang kedua. But the second verse says, Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. they found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Anda bisa bayangkan mau ibadah di sini nih, Can you imagine when you were going to go to service in here? udah make up semuanya, You already put on your makeup. udah pakai perfume semprot dari atas sampai kaki disemprot, You already wear your perfume from top to the bottom. sampai di sini But when you get here, gerejanya nunuh. the church was closed. Kecewa tidak? Will you get disappointed? Apalagi rumahnya di Jumelop. Especially if you live in Joondalup. Sampai sini When you get here, bilang sama saya, nunuh. say with me, closed. Kecewa tidak? Will you get disappointed? Of course. Nah ini bawa rempah-rempah These ladies already prepared spices. sampai di kubur Yesus. When they get into the Jesus tomb, Bilang, mayatnya hilang. say with me, the body disappeared. Nggak ada. The body disappeared. Kecewa tidak? Will you get disappointed? Orang kan berpikir, ngapain ya kemarin capek-capek. You will think, what did I do this one for? Sampai situ mayatnya nggak ada. Because when you get there, the body was disappeared. Ada banyak orang Bapak Ibu, Many people, hidupnya dibayang-bayangi lo rasa kecewa dan penyesalan. they're living under the shadow of the regret and disappointment. Saya ingat berapa tahun yang silam saya ketemu seorang
gadis muda, I remember few years ago I met this young lady. rajin bantu papa mamanya. This lady is very diligent to help her parents. Dia itu mensupport keluarganya, dia bantu papa mamanya. So because she wanted to support her parents, so she helped her parents. Tapi satu kali ketika dia pacaran dengan seorang blasteran, One time she dated mixed blasteran or mixed. iya, mixed allergy ya. Boynya Mixed friendnya race. itu ada campuran darah itu Holland blood, jadi apa Netherlands gitu ya, Yes, orang so- Belanda. This man is like from descendant of Dutch, Ganteng bapak ibu, very handsome, tapi papanya orang kuno. but the father is an old traditional person. Papanya bilang, The father said, kan dia bilang, Pak, aku mau dapat itu orang Belanda itu, Pak. and the father told her that Anaknya bilang ke papanya, Papa, aku mau dapat orang Holland itu. the daughter told the dad that I'm going to get this man, the Oh, enggak, Dutch Pak. man. Papanya bilang apa? You know what the father said? Nehi sebelah kiri. Nehi semelekehi. No way. Sakit hati tidak? Do you think she will get hurt? Anak itu bilang gini, And the daughter said, saya sudah korban segala-galanya buat keluarga ini. I already gave everything for this family. Cuma mau dapat pacar ini aja, Papa, aku nggak boleh. Just because I want to date this man, my parents forbid me. Bertahun-tahun itu anak muda. For many years, that young lady, Kecewa, disappointed, menyesal punya papa kayak begini. regretted having those kind of parents Bertahun-tahun Bapak Ibu. for many years. Dan ditambah lagi, And also, dia selama bertahun-tahun for many years, nggak dapat boyfriend. she didn't get any partner or boyfriends. Marah, kecewa, dan nyesel. Bapak Ibu. She was hurt, she was regretted, and she was very painful. Untuk satu kali dia percaya Tuhan. But one time, she actually believed in Jesus. Tuhan angkat kekecewanya. Jesus lifted up her pain. Tuhan angkat itu penyesalannya. God lifted up her regret. Bilang gini, Tuhan itu baik. Tell me that Jesus Sekali lagi is good. bilang, God is Tuhan itu good. God baik. is good. Hallelujah. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mau lepas dari kecewa dan penyesalan ini. We're going to learn how to release, to overcome that regret and disappointment. Hari ini saya dapat diskon besar-besaran. Today I got a big discount. Biasa khotbah bisa 5 poin, 4 poin. Normally I will give 5 to 4 to 5 points. Bilang sama saya hari ini cuma 2 poin. Today is only 2 points. Ya, mau dipercepat saya paling cuma khotbah 5 menit lagi sebelum selesai. Only 5 more minutes then I'm done. Ini khotbah terpendek. This is the shortest preaching. Bagaimana saudara bisa lepas dari rasa kecewa? How to release or overcome the disappointment. Sudah korban segalanya, You already gave everything that you have, tapi nggak dapat apa yang diinginkan. but you didn't get whatever you expected to have. Message ini penting Bapak Ibu. This is a very important message. Anda datang ibadah ke Tuhan, You come to here to worship the Lord. korban segala-galanya, You gave everything for God, apalagi yang melayani di atas sini, especially when people who are here, up here, pagi-pagi udah di sini Bapak Ibu. they were here early in the morning, everyone. Rasanya pantas kita beri tepuk tangan buat mereka juga Let's ya. give them offering for them. Terima kasih banyak. Semua tim yang dahsyat banget pagi-pagi udah di sini. For the wonderful team that was here in the morning. Tapi kalau kita nggak ngerti prinsip ini, But if we don't get this principle, orang akan berkata percuma aku korban buat gereja itu. you will say it's very disappointing to sacrifice for this church Aku nggak dapat apa-apa. because I don't get nothing in return. Bagaimana caranya kita keluar dari kecewa itu? How do you get out, overcome that disappointment? Bilang sama saya. 2. 2. Yang pertama, The first one. jangan pernah harap dapat balasan atau imbalan dari korban kita. Never expecting something in return for our sacrifice. Setuju bilang amin. If you agree, say amen. Kalau Anda beri sesuatu, If you are giving something, jangan pernah dalam pikiran tertuntut aku harus dapat reward, dapat
itu. Never think that you should get reward for your sacrifice. Saya mau cerita duka citanya sebagai seorang gembala. I want to tell you the story about the up and down as a pastor. Berapa sudah sering Bapak Ibu. Many times happen. Saya cuma ceritakan satu aja ceritanya. I only will tell you one story. Ada orang datang dari Indo di sini. There were people A come man from Indonesia. came from Indonesia. Orang dari Indonesia. Nggak punya siapa-siapa di sini. They didn't have no one. They don't have no one here. Nggak punya kerjaan. They didn't have job. Inggris tidak tahu. Also don't speak English. Datang di sini bingung. Came here confused. Waktu saya lihat dia, When I saw this person, saya kasihan. I feel sorry for this person. Saya bantuin cari kerjaan Bapak Ibu. I help him to find jobs. Sampai dibantuin cari pacar Bapak Ibu. And also I help him to find partner. And boyfriend. Sampai dikonselingi Bapak Ibu. I gave him counseling. Sampai dikawinkan Bapak Ibu. Dinikahkan, dikawinkan. Saya binatang ya. Dinikahkan maksudnya. I married the person and the partner. Dapat kerjaan mapan, And they got a very decent job. punya keluarga bagus, This person had family. gaji juga So bagus. good pay, good wage. Tahu nggak Bapak Ibu? And do you know why? What happened? Ini orang juga yang ambil pisau. This person Kamu jangan also. noleh. This person get a knife and stab me on the back, in the back. Sakit tidak? Do you think what will I feel? Sakit tidak? You Rasanya think kayak it's nggak hurt? sakit ya? Is it hurt? Nanti dapat oleh-oleh. If you don't feel like you get hurt, I will give you something later. Sakit tidak? You think it's hurt? It's very hurtful, everyone. Digosip di luar. And then this person spread gossip outside. Sakit Bapak Ibu. It's very painful, everyone. Tapi dengar baik-baik. But listen carefully. Kalau saya memberi korban kepada orang itu, If I give sacrifice for this person, saya harapkan balasan dari dia. and I expect something in return from him, Saya pasti kecewa. I will get disappointed. Sakit. It's very hurtful, everyone. Tapi karena kita ngerti, But because we understand, saya beri korban buat dia. when I give sacrifice for this person, Seperti aku beri kepada Tuhan. just like what I give to the Lord, I don't care. saya tidak peduli. Dia lupa atau ingat. Even this person forget or remember, Dia balas yang baik atau tidak. even they give me something good in return or Aku not, sudah berikan korban terbaik I buat already Tuhan. give present sacrifice for God. Kalau Anda mau bebas dari kecewa, Bapak If Ibu. you want to be free from the disappointment, Mungkin Anda seperti bawa itu parfum kepada mayat Yesus. just like the lady who brings spices for Jesus' body, Mayatnya nggak ada lagi waktu itu. even though the body was disappeared, Kita masih punya prinsip. we still have a principle. Aku berikan kepada Tuhan. I Saya will nggak give ada di sini. everything for God, not for human. Apa itu kecewa? Do you know what is disappointment? Kecewa artinya tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Disappointment is you are regretting because you didn't get something that what you expected to get. Bilang sama saya. Let's Apa itu say kecewa? together. What is Kecewa adalah disappointment is tidak mendapatkan apa yang diharapkan. you didn't get whatever you Sama-sama expected. bilang apa? Kecewa adalah tidak mendapatkan apa yang diharapkan. You didn't get what you expected to get. Nah, penyesalan apa? And what is regret? Penyesalan itu akibat dari kecewa. Regret is a result of disappointment. Tahu gitu, Okay, if I know that, nggak mau kawin sama dia. I will not get married to this person. Yang nyengir punya perasaan, punya pengalaman kayak If you gitu. smile, maybe you have experience in this. Tahu gitu, If I know this, like, will happen like this, nggak mau join sama gereja ini. I will not join this church Aku kira gerejanya penuh malaikat. because I thought this church full of angels. Ternyata malaikat maut. Apparently, it's a death angel.
Gitu kan? Tahu gitu, ya kan? If I know this will happen, Aku nggak mau pinjemin dia duit sama dia. I will not lend this person money. Duitnya diambil nggak dibayar. Because this person just get my money and he never repay me back. Sering gitu nggak? Do you ever experience something like that? Ibu Noni punya pengalaman gitu tidak? Enggak Mrs. ya? Noni, have you Pantesan experienced? berbahagia. Ibu kita, Bu Juni, Bu Judy, pernah bilang gitu, tahu gitu. Bu Judy, have you ever think that Huh? if I know something will happen like this, Malu dia bilang. I will not do Ya it. jangan gitu ya. Tahu gitu. If I know will happen like Enggak that, lah, nggak mau lah buat kayak gitu. I will not do it. Nah, berarti So, untuk bebas dari kecewa, to be free from the disappointment, perhatikan ekspektasi kita. please pay attention of your expectation. Kalau ekspektasimu salah, If you got the wrong expectation, begitu nggak dapet, when you didn't get what you expect, Anda kecewa. you will get disappointed. Jadi problemnya di mana? So, Expect. where is the problem here? Your expectation. Jadi yang pertama bagaimana mengatasi kecewa? So, how to overcome disappointment? Jangan expect dapat balasan. Do not expect to get something in return. Yang setuju bilang amin. If you agree, say amen. Supaya nggak kecewa, So you don't get disappointed. jangan expect dapat balasan. Do not expect to get something in return. Anda mungkin kalau ikutin gereja dari awal ya, If you actually follow the church from the beginning, saya mau tunjukkan Tuhan itu baik buat kita. I will show you God is good for us. Kita finance kita nggak kuat, gereja belum ada, nggak ada keuangan. At that time, our finance was very, very low, very poor. Untuk run gereja itu butuh duit. Because for the church hall, it need money. Besuk-besuk itu pakai mobil kan, ya. And when we visited people, we also used cars. Jangan tega-tega bila jalan kaki dong Pak. Don't say to me, you can walk. Kakiku keriting Bapak. Later my leg will become curly. Bensin itu butuh. And also we need petrol. Nggak bisa mobil diisi air. You can't fill the car with water. Lalu jemaat nonton. And then the people in the church demanded, Adakah mujizat? please show us miracle. Dulu air jadi anggur. Because in the olden days, water turned into wine. Sekarang jadikan air jadi bensin. And you don't say, please turn water into petrol. Tapi dengar, Tuhan baik. But listen, God is good. Di tengah-tengah seperti itu, In the middle of this situation, Tuhan munculkan seseorang. God give us a person. Dia itu saben bulan itu This nggak pernah terlambat. person never been late. Kasih amplop ke saya tiap bulan. Always give money, an envelope to us. Dia terus supportin saben bulan. This person kept supporting the church. Anehnya begitu gereja kuat, But weird things is when the church starting to get very strong, orangnya pulang. and this person went home to Indo. Tapi yang saya mau ceritakan dia, But what I want to say is, orang ini mengorbankan sesuatu buat gereja. this person sacrificed something for the church, Dia nggak pernah expect dapat apa-apa dari gereja kita. but this person never expect something from the church back. Dan dia tidak pernah kecewa. And this person never get disappointed. Tapi dengar baik-baik. But listen carefully. Sekarang gereja kita nggak kasih apa-apa sama dia. Maybe this church will never give something to him in return, Tapi Tuhan pelihara itu orang. but God actually take care of this person. Bisnisnya diberkati Tuhan. This person business was blessed by God. Lebih dari itu, And more than that, dia jadi pendeta sekarang. he is now a pastor. Kalau kita memberi korban tanpa ekspektasi dapat sesuatu balik, If we give sacrifice without expecting something in return, Tuhan dapat kecewakan kita. God will not disappoint Ya you. sudah amin. Amen. Masih bicara soal ekspektasi. Also about expectation, Yang kedua, the second one, supaya nggak kecewa, so you don't get disappointed, pakai ekspektasinya Allah. you have to use God's expectation. Jangan ekspektasimu. Do not use your expectation. Saya baca 2 ayat terakhir. I read the last two verses. Di dalam Matius pasal yang ke-26
Matthew 26, buka di dalam Matius pasal 26. Saya bacakan begini. Ayat yang ke-39. the 39. Dua ayat terakhir. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, dan seperti yang kau kehendaki. It's not like what I want, what I will. Yesus sudah berikan segala-galanya untuk Bapaknya. Jesus already gave everything for his Father. Kalau pakai ekspektasi dia, If Jesus used his own expectation, sekarang dia mau ditangkap, if now he want to get arrested, orang yang ditangkap itu dimatikan sama bapaknya. and he will think that Father will kill that person who want to arrest me. Dan perhatikan ayat ini bilang, But listen, this verse says, ayat itu bilang, jikalau sekiranya mungkin, my Father, if it's possible, angkat cawan ini daripadaku. may this cup be taken from me. Artinya yang pertama Yesus tawar-menawar sama bapaknya. The first thing actually Jesus make a bargain. Jadi dia masih bargaining sama bapaknya kan, Jesus kalau make boleh angkat. a bargain with his Father. Tapi perhatikan doa dia keduanya. But listen to his second prayer, Dia bilang begini, ayat 42. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, And he went for the second time and prayed, ya Bapakku, Father, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, if it's not possible for this cup to be taken away, kecuali apabila aku meminumnya, unless I drink it, jadilah kehendakmu. may your will be done. Artinya, It means, dia menyerahkan kepada ekspektasi bapaknya. so Jesus surrendered the expectation from God, his Father. Saudara, sebagai tengah kecewa, So if you don't get disappointed, jangan pakai ekspektasi, do not use your own expectation, tapi ekspektasi Bapak kita. but use your God's expectation. Saya tutup dengan sebuah cerita. I will close with one story. Papa, mama, mertua. Father, mother, and a mother-in-law, Jadi ini parents-in-law parents-in-law versus versus daughter-in-law. ibu mertua lawan anak-anak mertua. Siapa yang pernah merasakan disalitin sama in-law? Who have been hurt by in-laws? Pernah Before? ngalami dengan in-law? Have you experienced something with In-laws. in-laws? Saya cerita ini Bapak Ibu. I tell you the story. Mantu sama mertua itu nggak pernah bersatu. In-laws can never get along together. Mantunya itu dari keluarga yang berbeda, besaran cara yang berbeda. Daughter-in-law came from the very different background. Mertua juga dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Parent-in-law also brought from the different background. Begitu dicampur, When they live together, perang dunia ke-50. World War 50. Nah, papa mama mertua nggak tahan. Parents-in-law didn't get cannot take it anymore. Dalam hati mereka bilang begini, In their heart they say, kepingin aku usir ini menantu. I want to get rid of this daughter-in-law. Menantunya And the daughter-in-law, dalam hatinya in her heart, bilang, also said, kapan Tuhan kirim pencabut nyawa untuk dua-duanya berantem? when will God send the death angel of death to come and take my Berangkat ini. parents-in-law? Dengar baik-baik. Listen carefully. Papa mama nggak tahan kan? Because parents couldn't take it anymore. Datang ke pendeta. Then this parent came to the pastor. Anggap datang ke Pastor D. Let's pretend this parent came to Pastor D. Pastor D, please pray for me. Pastor D, please doakan saya. Tolong doain pesan Tuhan apa? Please pray for me and tell me what God Tahu says. nggak? Mantu saya jahat, Do you know my daughter-in-law is so evil, kejam, very mean, very brutal, brutal, and also bengis. mean, Apa lagi? Udah itu aja. evil. Nah, harapannya And their expectation, Pastor dia akan berdoa. Pastor D will pray for them. Oh Tuhan, Oh Jesus, oh God, singkirkan mantu-mantunya yang jahat-jahat itu ya, kirim ke Saudi Arabia. please get rid of daughter-in-law and send her to
Ternyata apa dia berdoa? But apparently Pastor D prayed, Tuhan berkata, God said, jangan pakai ekspektasimu, you don't use your expectation, pakai ekspektasi Tuhan. but use God's expectation. Ekspektasi Tuhan. And expectation from the Lord Berdoalah, to pray. biar mantumu So your daughter-in-law nggak keluar dari rumah ini. will speak. Will not be living this house. Not living in this house. Papa mamanya bingung kan? What? The parents confused. Why? Aku harap dia kita keluar. Because I expected that she will get rid. Malah dibuatin tinggal selamanya dengan dia. But give prophecy that I will live with her forever. Itu ekspektasinya Tuhan beda dengan ekspektasi So mertuanya. there is a difference between your expectation and God's expectation. Terus mertua bilang apa? What did the parents say? Amit amit. Nggak ngerti bahasanya. Oh my gosh. Itu papa mamanya. That's the parents. Sekarang mantunya juga tuh. How about the daughter? Mantu juga mau minggat kan? How about the daughter-in-law who wants also to get out from the house? Datang di gereja. She came to the church Yang keluarga sedih juga. and also came to Pastor D. Ya bapak tentang apa Naomi And Pastor D preached about Naomi sama Ruth. and Ruth. Tahu nggak? Kalau anda baca ya kisah itu ya. If you read that story carefully, Naomi itu lagi bangkrut. Naomi was in bankrupt. Naomi itu lagi stres berat. Naomi was in a great distress. Pernah ketemu orang stres? Have you met a person who is Sampai pernah stressed? ketemu orang stres? Have you met people who is in stress? Orang stres gampang sensitif betul tidak? Okay, the stressful person is very sensitive. Naomi itu sensitif. At that time, Naomi was very sensitive. Pulang ke kampung halamannya, She went back to her homeland. orang kampung bilang Naomi, Naomi. And the people in the village said, Naomi, Naomi. Dia bilang apa? Jangan sebut Naomi. Saya malah marah. Maybe Naomi may say, don't call my name because I'm so angry right now. Namanya marah. And the name is Mara or angry Oh bukan, marah pahit, bitter. and bitterness. Yang marah dalam bahasa Ibrani itu bitter. Jadi bukan moro-moro, bukan marah-marah, tapi di Ibrani marah, bitter. Angry in Hebrew means bitter. Jadi nama marahnya itu seperti itu. So that kind of bitterness. Stres. Very stressful. Mau tinggal mertua yang stres. Do you want to live with a stressful mother-in-law? Pelihara burung aja, burung tidak berkicau. You see a bird do not sing anymore. Bisa nangkep? Can you get it? You Tapi get it? Ruth But Ruth tetap ikut mertuanya. still following her mother-in-law. Begitu mantunya dengar khotbah itu, But when the daughter-in-law listened to the preaching, langsung dibayangkannya ini kalau di film komik gitu ya, keluar awan gitu, gambar mertuanya. in her imagination, maybe just like a comic book, there is like a bubble, speech bubble on top it, and the photo of the parent-in-law appear in that speech bubble. Tahu nggak Bapak Ibu? Do you know? Akhirnya Finally, mantu dan mertua daughter-in-law and parents-in-law, mereka coba mengadopsi ekspektasinya Tuhan dalam they hidup try to mereka. adopt God's expectation instead. Kecewanya hilang Disappointment gone. dan sejak itu Tuhan mulai pulihkan keluarga itu. Ever since they restored Tepuk tangan family, buat Tuhan kita. give back complete control. Dua hal untuk lepas dari kecewa. So, two things to overcome the disappointment. Yang pertama sebut sama-sama saya. The first one, Jangan expect dapat apa? return. Bilang sama keras, jangan expect dapat Balasan. balasan. Not expect something in return. Nolong orang jangan harap kamu dapat balasan. You wanna help someone, you don't expect something in return. Amin. Amen. Yang kedua, pakai ekspektasinya Allah sendiri. Use God's expectation. Yang setuju bilang amin. You believe it? Yo, yang kita mau lepas dari kecewa dan Disappointment and regret. regret, ya. Itu apa? Regret itu Penyesalan. penyesalan. Hari ini kita berdiri sama-sama di atas kaki. Let's stand up together if you want to. Bilang kira Tuhan baik buat saya. Amin. Hari ini saya banyak saudara yang diberkati di hari, angkatan Are tinggi-tinggi. you blessed today? Hallelujah. Saya ingin Bapak Ibu pulang dari tempat ini, keluar dari kecewa kita dan penyesalan kita. Sekarang bawa minyak, umurnya kosong, double.
ekspektasi kita benar. I Setuju? want you to overcome your Kita akan- disappointment and regret. Ya, bermusik. Saya minta Uyalnya bisa naik ke atas. For the worship leader, Saudara mau lagu cepat, lagu lambat, atau lagu setengah cepat, setengah lambat? You wanna praise song or worship song or half praise, half worship? Bilang lagu cepat dong. Saya Praise kepengen song. lagu yang minggu lalu ya, Mir. Tuh. Kita akan nyebut channel B dulu ya. Slow verse. Sing this song. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling baik. Yuk sama-sama lebih cepat. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita baik. Bapak Ibu, kalau mungkin kita ada kecewa, ada regret dalam hidup kita, If you get disappointment maybe today, taruh tangan kita di dada kita akan please berdoa. put your hand in your chest. Lepas segala kekecewaan kita, You have to release that disappointment. lepas segala penyesalan kita. You have to release all those regrets. Izinkan Tuhan hari ini mengadakan pemulihan besar-besaran. Let God come into your life and bring restoration in your heart. Bapak, kami taruh tangan kami di dada. Father, we put our hand at our chest. Kami mau dibebaskan dari rasa kecewa kami. We want to be released from the disappointment. Kami mau dibebaskan dari rasa penyesalan We want kami. to be released from the regret. Dan hari ini biar kasih Tuhan diam And dalam now hidup kami. today, let the God's love come enter our heart Dan ubahkan hidup kami menjadi orang Kristen yang bersemangat. and change our life to become a passionate Christian. Jadikan kami orang Kristen mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Let us become to the Christian that can experience the resurrection of Jesus. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Sama-sama bilang Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Kami mau tolak We want to refuse setiap rasa kecewa, all the disappointment, rasa penyesalan. all the regret. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Keluar. Keluar.
Percayakan In Jesus' di name. dalam nama In Yesus, Jesus' name. sejahtera Tuhan All the peaceful from the Lord menyertai kami be with us sekarang sampai selama-lamanya. now and forevermore. Dalam nama Yesus kita In berdoa. Jesus' name. Hallelujah. Sama-sama bilang, All the amin. Berikan suara bagi Tuhan. Terima kasih.